السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال لا كونطابيليتي دو سوسيتي دو سيمستر 4 اللي غادي بريزونتي فيه إن شاء الله الكوريكسيون ديال ليكزامان ديال سيسيون نورمال السنة الماضية 2020 الخاصة بكلية الاقتصاد بمدينة قلميم، فاكولتي ديكونومي اي جيستيون بقلميم. دونك بالنسبة للإكزامان كي سي ام نبداو بالسؤال الأول. لي زاسوسي دين سوسيتي réalise obligatoirement chacun au moins un apport à la société. Oui, هذا صحيح. Chaque associé doit réaliser un apport. أي associé خصو ضروري au moins réaliser un apport. Donc sont obligatoirement des personnes physiques. Là, les associés d'une société peuvent être des personnes physiques ou personnes morales. Ils peuvent être, mais si obligatoirement, c'est peuvent être des personnes morales. Sont propriétaires de la société. Non, les associés dans ces sociétés ne sont pas propriétaires de la société, mais ils sont propriétaires des titres, des actions aux parts sociales. ماشي هما البروبريتير ديال الشركه، ماشي هما مالي الشركه، هما غير البروبريتير دي بار سوسيال ولا بروبريتير دي زاكسيون. يعني انا كنعرفوا بان لو كابيتال سوسيال ديال سوسيتي كيتكون من دي زاكسيون او بار سوسيال هما لي تيتر. دونك هاد لي اسوسي سون بروبريتير دي تيتر. دونك على هاد لي تيتر هادي ils reçoivent en contrepartie de leur apport des bénéfices. Donc, elles ne sont pas propriétaires de la société. La société est une personne morale. Donc, ne sont pas propriétaires de la société. Mais les sont propriétaires des titres. Donc, eux peuvent être des personnes physiques. Oui, donc le jawab sahih wa A ou C ou E. Donc, question juge. Le partage des bénéfices et des pertes ne concerne pas les associés ayant fait uniquement des apports en industrie. Non, هذه خطأ. حيت واحد عنده apport en industrie كيستافد من البينيفيس حتى من لي بيرت. دونك هذه خطأ. بالعكس elle concerne les associés ayant fait uniquement des apports en industrie. هذه خطأ. Et en principe proportionnel à la part du capital détenu par chaque associé. Oui, هذه صحيحة. Réponse C. Peut être organisé librement par les statuts sans limite. Peut être organisé librement par les statuts, mais ne peut pas exclure un associé dans la participation au bénéfice. Donc, B ou D, question numéro 3. Une action est un titre d'associé. Action. Donc, question 3. Une action est un titre d'associé ou société en nom collectif anonyme ou commandite par action ou la SAR ou commandite simple. Sinon, les sociétés qui confirment action. D'abord, les sociétés qui confirment juste l'annuel. Quelles les actions ou quelles les parts sociales. Donc, l'action qui confirme le cas d'une société anonyme ou le cas d'une société en commandite par action. Et du juge, هما أن هذوك les propriétaires des titres qui ont des actions, les associés qui ont des actions. Par contre, société en nom collectif, FSARL ou société en commandite simple, هذوك qui ont une part sociale, ماشي action. Donc, question 4. Quel est le nombre minimum? Le nombre minimum d'associés en SARL. Le nombre minimum d'associés en SARL هو واحد. Il n'y a aucune réponse. واحد l'associé. هاد كاين صاغل unique. Au maximum هو 50. Donc, quel est le capital minimum pour la société en nom collectif? Société en nom collectif ما عندهاش minimum de capital social. Aucun minimum fixé par la loi. Donc, aucune réponse. Selon le plan juridique, les différents types de sociétés reconnus au Maroc selon le plan juridique. Les différents types de sociétés reconnues au Maroc sont classés
الصحيح هو 4. Et sur le plan juridique, les différents types de sociétés reconnues au Maroc sont classés en 4 catégories. Les sociétés des personnes, les sociétés des capitaux, sociétés des personnes, sociétés en nom collectif, ou sociétés en commandite simple. Société en commandite simple, aucune société de participation. On demande les sociétés de personnes. Une société en nom collectif, société en commandite simple, et société de participation. Société de personnes. Deuxième catégorie, ou société des capitaux. Les firmes société anonyme et société en commandite par action. Troisième catégorie, la société à responsabilité limitée, les formes hybrides entre les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes. Les SARL. Aucune quatrième catégorie, ou les sociétés à réglementation particulière, les sociétés d'investissement, les sociétés coopératives, les sociétés mutualistes, les groupements d'intérêt économique, etc. Donc, il y a 4 catégories. Donc, question رقم 7. La société procède à la réalisation des apports, c'est-à-dire, donc ici, la société procède à la réalisation des apports, c'est-à-dire la libération. C'est une première étape, c'est la constitution, l'enregistrement comptable de la constitution des sociétés, une double promesse. Deuxième étape, il y a la réalisation des apports. La réalisation des apports, je qui confirme. Le transfert de propriété pour les apports en nature et le blocage de fonds d'un compte bancaire pour les apports en émir. Donc, j'ai aussi il y a le transfert de propriété pour les apports en nature et le blocage de fonds dans un compte bancaire pour les apports en émir. Donc, c'est le صحيح. Question رقم 8. Quelles sont les caractéristiques des sociétés de capitaux? Responsabilité limitée aux apports, nombre actionnaires ou associés limité, cession des parts sociales aux actions est facile, exigence d'un minimum de capital, les apports en nature doivent être libérés en totalité. Donc pour les sociétés de capitaux, il y a une société anonyme ou société en commandite par simple. Donc on a la responsabilité limitée aux apports. يعني ان كل associé la responsabilité ديالو كتكون limitée على حسب l'apport ديالو. Nombre d'actionnaires ou associés limité. خطأ. بالعكس nombre actionnaire ou associé est illimité. يعني اللي تخلي عجبك. الوحيده اللي فيها nombre d'associés اللي illimité هي الصغر اللي فيها 50 le maximum 50. اما هنا nombre actionnaire ou associé est illimité. راه خطأ هذه راه خصنا نديرو illimité. Cession des parts sociales aux actions est facile, oui. C'est les actions ou les parts sociales. Exigence d'un minimum de capital, oui. Qui n'est fait un minimum de capital. 300,000 درهم إلا كانوا côté n'est pas coté en bourse و 3 مليون ديال الدرهم إلا كانوا coté en bourse. Donc c'est راه صحيحة. قلنا cession des parts sociales حتى الديتاي صحيحة. Les apports en nature doivent être libérés en totalité. Oui, صحيحة. Les apports en nature en totalité. Par contre, les apports en éméré doivent être libérés partiellement. Doivent être libérés par le minimum légal, le minimum légal. Qui sera comme suit. Quelles sont les caractéristiques de la SARL, Société à responsabilité limitée? Donc, quelles sont les caractéristiques de la SARL? Est constituée par plusieurs associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence leur apport. Oui, c'est ça. Responsabilité limitée aux apports. Oui, c'est ça. Les parts sociales de la SARL peuvent être cédées dans le consentement de la majorité. La majorité. أنا كنهضروا على 3 على 4 بالنسبة للصاغ. ماشي لا majorité. يعني هذه خطأ السي. Donc la réponse c'est خطأ. خصنا نديرو 3 على 4. Pas de capital minimum pour la SARL. Ici نعتبرها خطأ. علاش؟ لأن أغلبية لي بروف مازال كيدير لك أن الصاغ المينيموم ديالو 10,000 درهم. واخا
واخا نورمالمون راه ما بقاتش 10000 درهم ولكن هنا نعتبروها خطا على حساب الكور ديال الاستاذ نعتبروها خطا. La libération des apports en numérique peut être de 1/4 seulement lorsque le capital social est supérieur à 100 000 dirhams. Donc هذه ما كاينش محددينش بالضبط، هذه ما كاينش. دونك الأجوبة الصحيحة A او B. نشوفوا دابا l'exercice. Donc la société anonyme Alpha est définitivement constituée le 1er juin. Les apports sont les suivants: apport en nature, rarement, fonds commercial, matériel outillage, matériel informatique. Les apports en espèces fait par divers actionnaires à déterminer. Le capital de la société est divisé en 4000 actions de 100 dirhams. Donc on a un nombre d'actions qui s'établit 4000 وعطاونا لا فالور نومينال 100 درهم. يعني نقدروا نحسبوا الكابيتال سوسيال. الكابيتال سوسيال هو الفالور نومينال في النومبر داكسيون، يعني 400000 درهم. دونك هنايا عندي نعرفوا ان الكابيتال سوسيال هو لابور اون نيميرير زائد لابور اون ناتير ناقص لي زابور ا تيتر اون ايرو. دونك يعني ناخذوا لابور اون ناتور، نشدو نجمعو هادو 100 زائد 50 زائد 30، 100000 زائد 50 زائد 30 يعني 180000 c'est les apports en nature. Donc l'apport en numéraire شنو غيساوي؟ هو 400000 ناقص 180000 يعني 220000 درهم ديال les apports en numéraire. دونك هذا هو السؤال الأول. لو كابيتال سوسيال اي كومبوزي دونك 180000 ديال les apports en nature et 220000 درهم ديال les apports en numéraire. دونك هنا apport en numéraire apport en numéraire 220000 درهم. دونك 220000 درهم ما كايناش، يعني aucune réponse. Donc l'apport en numéraire 220000 درهم و l'apport en nature 180000 درهم. Donc la souscription ولا promesse شنو كنديرو في les écritures comptables؟ عندي بيتي المهم هنا هذا قال لك ليبيغي دو لا مواتي، يعني هادو النص، يعني لا مواتي 110000 هذا ليبيغي، هادي نون ليبيغي 110000 أخرى نون ليبيغي. دونك كيستيو رقم 11 lors de la souscription du capital كلشي لي كونت موفمون. دونك بالنسبة لهاد الأستاذ هذا اللي حط هاد الكزام هذا الطريقة باش كيخدم في لا بروميس. دونك في لا بروميس في لا سوسكريبسيون كيدير الكونت ديال associé compte d'apport en société, associé compte d'apport en société, associé compte d'apport en société en numéraire, ou qui dit associé compte d'apport société en nature, ou qui dit le capital social. هذا في la réalisation في promesse. يعني كل واحد كيدخل بالمونطون ديالو، يعني لابور en numéraire يدخل بالمونطون توتال 22000 درهم، لابور en nature 180000 درهم، والكابيتال سوسيال 400000 درهم. هكا كيخدم هاد الاستاذ هذا. وبالنسبه لا رياليزاسيون دي زابور، في لا رياليزاسيون دي زابور اون نيميرير عاد كيدير ديك لا بار نون ليبيري. في لا رياليزاسيون دي زابور اون نيميرير اللي كان بار بنك، يعني كي ديبيتي الكونت ديال لا بنك وكي ديبيتي مع اوسي الكونت ديال اكسيون كابيتال سوسكري non appelé ou qui débite هذا الكونت ديال associé compte d'apport en société en numéraire. هكا كيدير هو، يعني هو هاد الاكسيون كابيتال سوسكري نون ابلي ما كيدخلوش في البروميس، يعني عاد هذا كيدخل بلا باغ ليبيغي النص 110000 درهم حتى هنا النص 110000 درهم، وهنايا غنديرو الكونت ديال 220000 درهم. هكا كيخدم هاد الاستاذ هذا. يعني دابا بالنسبه لي زابور lors de la souscription عندي بيتي associé compte d'apport en numéraire 220000 درهم، aussi عن ديبيتي associé compte d'apport en nature 180000 درهم، وعن كريديتي الكابيتال سوسيال. هاد الطريقه هو كيخدم هاد الاستاذ ده، ما كيديرش هاد اكسيون كابيتال سوسكري ابولي نو فيرسي نو ابولي. هنايا بالنسبه لي زابور اون نيميرير كنديرو لي كونت اللي عندنا كنديبيتيوهم، يعني كنديبيتيو فون كوميرسيال ماتيريال اوتياج اي ماتيريال انفورماتيك، وكنكريديتيو لو كونت اسوسي كونت دابور اون ناتورالمون. هكا كنديرو دونك سي ودي هما صحيحه، كنديبيتي هاد لي كونت وكنكريديتي هذا.
بالنسبة libération des apports en numéraire de 50 cochons. Donc هنا libération des apports en numéraire de 50% dit créditer la banque. Donc ici libération des apports en numéraire de 50%. De 50%. Ici donc كيفاش دار الاستاذ هاد فهمت انا شنو دار ici هو كيقسم هادو يعني هادو في لا رياليزاسيون دي زابور اون نيمير كيقسمهم يعني هذا انا شفت الكور ديالو الطريقه كيفاش كيخدم لا رياليزاسيون دي زابور كيدير داك لا بار نون ليبيري كيكونطابيليزيه بوحدو كيدير بحال هكذا يعني باغ لو ليبيري كيدير هكا اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابولي 110,000 درهم هذا هو هنا هذا كيتسميها الفراكسيون دي كابيتال نون ابولي من بعد بالنسبه لا رياليزاسيون دي زابور اون نيميرير كيدير بنك وكيعاود يحط مره اخرى هاد لو كونت ديال اسوسي كونت دابور اون سوسيتي اون نيميرير 110,000 درهم دونك هذه الطريقه اللي باش كيخدم هو يعني نورمالمون خاصو يجمعهم ولكن هو كيفرقهم حيت انا ديجا شفت الكور ديال الاستاذ كيخدم بهذه الطريقه هذه يعني عند كريديتيو الكونت ديال اسوسي كونت دابور اون سوسيتي نيميرو 110,000 درهم ها هو وعندي بيتيو لا بنك 110,000 درهم دونك هو الجواب الصحيح كونستاتاسيون ها هي لا كونستاتاسيون دو 50% نون ابولي ها هي درنا هنايا دونك كان ديبيتيو الكونت ديال اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابولي ها هو سي وكان كريديتيو الكونت ديال اسوسي كونت دابور اون سوسيتي اون نيميرير ها كان كريديتيو ها هو كريديتي اسوسي كونت دابور اون نيميرير حيت هو هكا كيخدم كيفرقهم داكوغ نشوفو دابا الريغلومون ديال لي فري دو كونستيتيسيون ريغلومون ديال فري كونستيتيسيون كان ديبيتيو فري دو كونستيتيسيون كان كريديتيو لا بنك 13150 ديبيتي فري دو كونستيتيسيون وكان كريديتيو لا بنك دونك بي و سي دونك هذا هو الامتحان هادشي اللي فيه جيسبر انكم استفدتوا منه او ريفوار حتى الاكزامان اخر ان شاء الله. بسلام عليكم.